Bang! 3-6 agad. Oy! Oy! Bro! Para isang halera pa, men. Bang! 12K! Dali mo. Bang! 12K! Pare, 6,000. Palagan ni dito. Palagan na dito kay Yakuza, men. やるしかね Oy! Ganda nun, oh. Ito, pre, oh. Ayan. Dalihan mo yan. Yan. Bang. Bolo. Bang. Yes, buka, pre. Isang halera po. Oh. Bang. Oy! Pare, napaka-buenas naman talaga dito kay Yakuza. Biruin mo yun. Nagpaulan ng scatter. Paulan ka din multiplier, Yakuza. Multi din sana, ya. Nice one. Bang! Nice one. Bang! 3-6 agad. Oy! Oy! Bro! わけがない Ano to? Non-stop, pare? Men, sulit na sulit. Sulit na sulit ang 6K dito, bro. Pre, sulit na sulit, man. 27 spin nga, sulit na sulit. Bang! 2-7, pare, sulit na sulit. Sakting nyo na paganda. Baka naman, scatter mo pa yan, pare. Men, sulit na sulit, pare. Bang! Pare, sulit na sulit. ザゴが俺に勝て Sana max win na to, men. Ayan, sulit na sulit. Ayan pa, isang halera ulit. Bang! Eto pa, oh. Sunod-sunod. Pre, namimigay si Yakuza ngayon, bro. Sabi na, malambot to ngayon, pare. Sito mo, 25 na spin pa. Let's go, max win mo na yan. Max win mo na, ya. Max win mo na, ya. Nice. Bang! 2-6, pare. Sarap. Sarap, 俺 men. にかなうわけがない Sarap, men. Nice one. Isang halera ulit. Dagdag multiplier pa, men. Bang! 3-4, pare. Napakasarap. Napakasarap, 俺 pare. に勝てると思うな Puto, tira mo multiplier natin. May times 42 na. Scatter mo, men. Paano kung nag-scatter pa yun, men? Never ending. Bro, isang halera. Bang! Let's go! Men, napakasarap tumama kay Yakuza ngayon. Namimigay eh, pare eh. Tagal pa kay, oh, bolo. Oh, para isang halera pa, men. Bang! 12K! Oh, shit, bro! これが実力の差だ 14K, isang spin. Isang spin, bro. Napakabuenas ng gabi na to, men. Sake. Bang! Come on, max win na to, men. Max win na to, men. 俺に Batak ba naman sa scatter, pare? Max win na to, men. Maskara. Bang! Dinalihan pa nun, pre. Sayang yung bolo, may weld eh. Oh, 俺に勝てると思うな ay, sayang multiplier. Dami sana. Nice one. Pero sige, bawi ka na lang dyan. Bang! Bawi ka na lang dyan, par. Nice one. Ito sa baba. Oh. Ay, hindi pa magkaugnay yun. Okay lang. 3-5, pare. Oy!
Pare naman, kala ko scatter mo pa, こ men. れが実力の差だ覚えておけ Maskara, huli ka balbon. Pang! 11K! Pang! 4-3 pare guys, grabe yan! Pare, 6,000 lang yan, men. Men, 6,000 lang yan, men. Pag malaki taya, malaki balik. Ayun pa. Boom! 3-2, pare, tinan mo naman yung multiplier na yun, pare. ザゴが俺に勝てると思うな Pare, times 58 na siya. Tapos 46. Yung isa 66, pare. Ayan. Rekta sa 66 at 40. Bang! 2-1. Maskara. Ay! これが実力 Akala の ko 差だ gold yung scatter 覚えて pa. おけ Okay lang. Kung yung scatter pa naman yan, pare. Tiba-tiba. Isang halera ulit. Bang! Bolo. Dali mo. Bang! 12K! Pare! Sabog! Min! Max win! Pare, may max win tayo! Pare, max win! Max win kay Yakuza! Pare! 88K! 6K na may bonus yung pare. Pag malaki tayo, malaki balik. Guys, malambot si Yakuza dito. Nasa comment section lang yung legit na pinaglalaroan ko.